ni ala ka jɛ ye k'a fɔ bɛɛ ɲɛna a y'aw bisimila Nura FM 94 tomi murmuru duru ale funi aba mulukoro Umaru Ongoiba dɔgɔnɔ kɛ a di kuma bɛɛ Umaru ko mana sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min nan ko a ma ko soir de Bamako Umaru y'a jira k'a fɔ min ye awai ka dɔ mobili dɔw ka awai ka dɔ o kɛ i n'a fɔ a bɛ wele cogo min kamikaze n mago tɛ nin na k'a n yɛrɛ fa mobili awai ka dɔ tigilamɔgɔw de tun b'o kɔnɔ k'u ɲɛsin awai ka dɔ anw ka kan dɔ ma a kɛra min bɛ yen n'a bɛ Sevare kofɔ ɲɔnɔ ani awai ka dɔ bafo a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye faama ye maa wɔɔrɔ bɔɲɔgɔnkɔ olu kɔni bɔnɛna u ni na min ye awai ka dɔ maa min jugira a bɛ maa mugan jate bɔ hélicoptère dɔ bɛ awai ka dɔ magakɛr'u la awai ka dɔ terroriste an ye maa min fa o ye maa 11 ye an ye min fɔ kɛnɛda la n'o tɛ kibaruya wɛrɛw bɛ yen sa nka Umaru Ongoiba a y'a jira k'a fɔ min ye awai ka dɔ anw ka cɛdenw n'u bɛ forces armées de sécurité n'a b'o cɛdenw kofɔ minnu kɔni bɛ Sevare ɲɔnɔ Segu nɔgɔ ka dɔ k'a fɔ bingani waleya tigilamɔgɔw ɲɔgɔn fɛ u ye bɔ ka bin kɛ ka ɲɛsin ninnu ma a kɛra kunu awai ka dɔ min ye kalo 24 san 2022 ne ma kofɔlen minnu filɛ nin u filɛ ka nin min kɛ nin ye awai ka dɔ terroriste ka baara don dɔwɛrɛ tɛ koyi u ka wuli ka jɔ kɔni tɛ dɔwɛrɛ min ye pankulu minnu bɛ yen n'olu kɔni bɛ ka sɔrɔ jamana in fɛ ka fɛɛrɛ ani dabali kɛ min ye sanfɛla ka se ka awai ka dɔ pankulu k'olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ yalasa olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min a ko n'i y'a jateminɛ anw ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ u ye awai ka dɔ communiqué dɔ bɔ ka bin kunu communiqué in kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ min ye mobili ye maa b'a kɔnɔ min ka sira tɛ a nin na yɛrɛfasu i ka dɔn k'a fɔ kamikaze o de bɛ a kɔnɔ k'a fa dededew pɛrɛn fɛnw dama na mugu pɛrɛn ye explosive ye a ko de siratigɛ la min ye awai ka dɔ état major général de l'armée ko k'u bɛ awai ka dɔ kunnafoni di jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen kan ni attaque minnu filɛ nin k'u kɛra ɲɔgɔn fɛ koyi nka attaque saba don a sera ka kɛ sababu ye anw ka cɛdenw awai ka dɔ k'u y'u jɔ u jɔyɔrɔ sabu attaque in kun ɲɛsinnen bɛ awai ka dɔ kan minnu ma Amadu Balo bɔ Mayiga o tɔgɔla kan min bɛ Sevare ani k'a dɔn k'a fɔ min ye bafo ye awai ka dɔ fo ka taa se ɲɔnɔ kan a ko kɔni bɛɛ lajɛlen kun ɲɛsinnen b'u ma 5 heures du matin tɛmɛnen dɔɔni mɔgɔ nin yɔrɔ kofɔlen maa ninnu dabu ye nka sunɔgɔ ma k'u ye dɛ sabu min ye kamikaze ninnu kunkan bɔlen donc attaque yɛrɛ de kun do koyi kunkan bɔlen min ye pɛrɛnbara o mankan bɔlen kunkan misɛnninw n'o ye marifaw ye u sɔrɔla k'o ta k'u sɔnsɔn ni k'o kɛ ka ɲɛsin awai ka dɔ an ka cɛdenw ma nka ala barika la min ye situation ye faamaw kɔni y'u jɔ u jɔyɔrɔ n'o b'an ka cɛdenw kofɔ fo ka wuli ka jɔ kɛ tuguni ka bedela saloli k'o dabɔ k'a lajɛ awai ka dɔ ko in bɛ cogo min kɛrɛfɛla ninnu ani kɛrɛfɛdenw k'a bɛɛ wɔgɔbɛ k'a bɛɛ lajɛ n'o y'a sɔrɔ awai ka dɔ kelen tɛ k'u fan wɛrɛ da yen tuguni n'o ni wɛrɛw tɛ yen Sidiki b'a ko a ko in kɛnɛ kan maa 6 bɔɲɔgɔn awai ka dɔ olu de kɔni danyara o kɛra Sevare maa 15 olu joginna nka i ka dɔn maa 11 min ye kamikaze yɛrɛ sen b'o la n'o bɛ bamanciwaleya tigilamɔgɔw kofɔ awai ka dɔ olu de bɔnɛna u ni na a ko min ye kan min bɛ yen n'a bɛ kan bafo kofɔ n'a bɛ Segu mara la maa 1 awai ka dɔ o kɔni jogira i ka dɔn anw ka hélicoptère 1 bɛ yen n'u ɲɛsin o ma awai ka dɔn k'o fana sɛbɛkɔrɔ jogi Sidiki b'a ko a ko ɲɔnɔ awai ka dɔn o kan na nɔgɔ min ye faama ye maa 4 awai ka dɔn olu de kɔni jogira min ye mobili 2 bɔɲɔgɔn i ka dɔn u ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin o fana ma a ko n'i ye ko in da k'a lajɛ min ye awai ka dɔn faama ye min ta ka ɲɛsin u ma nin kan 2 la an ma fɛn fɔ maa ye wa maa kana fɛn ɲininkali kɛ Sidiki b'a ko a ko nin minnu filɛ nin n'u kɛra Mawudo minnu awai ka dɔn jigi kisɛ 1 t'u la bilen Mawudo minnu bɛ wowo ci la Mawudo minnu b'u yɛrɛ ɲinina yɛrɛ ɲini bateau awai ka dɔn min ye u sa ɲi u bɛ k'o de ɲini k'o gɛn anw na nka ni ala sɔnna ma u t'a bɔnɛ Sidiki b'a ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ attaque min filɛ nin donc ala min ye awai ka dɔn a ko siga tɛ min na jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ groupe de soutien à l'islam ani awai ka dɔn o musulman n'a bɛ GSIM ko fɔ olu ka maaw a na kɛ olu ye koyi sababu maa min don n'o bɛ awai ka dɔn Amadu Kufa ani Yadagali ka maaw ko fɔ olu de b'u sɔn nin yɔrɔ kofɔlen in na kosɛbɛ dɔwɛrɛ tɛ u ka wuli ka jɔ in ti dɔwɛrɛ dusuma-kasi de b'u da la sabu awai ka dɔn u yɛrɛ ɲinibagatɔ don a ko wuli ka jɔ min kɛr'u kama o don ko Mura mara la n'an kɛra sababu ye ka maa 200 n'a kunkan fɛ k'o bɔnɛ u ni na a ko i ka dɔn k'a fɔ o tɛmɛnen kɔ Yadagali ka cɛfarin min bɛ yen n'o ye Franco tunisien ye n'an y'o fana bɔnɛ a ni na nin min filɛ nin kelen bɛ ka joli min da u kan ani joginida min da u kan ala de ye a dɔnba ye a ko GSIM a diminen don dɛ u diminen don o tuma na u dimi ɲi fɛ k'o de gɛn anw na sa anw ka famaw na nka u bɛ ka wuli ni bolofara min ye dɔwɛrɛ tɛ kɛlɛkɛminɛ minnu bɛ yen n'an y'u sɔrɔ kosɔbani in na jango tɛ pankulu i ka dɔn k'a fɔ hélico ninnu u bɛ ka olu de surugu bɛlɛ n'i ye nin kan ninnu lajɛ u binna yɔrɔ yɔrɔ kan ta i b'a ye k'a fɔ an ka hélico u dɛnnen bɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ la o b'a jira k'a fɔ maa ninnu a mana kɛ cogo cogo dɔgɔ kɛlɛ in tɛ kɛlɛ nɔgɔ ye dɛ kɛlɛ in ka gɛlɛ o ye gɛlɛ da ye sabu min ye ninnu ye kunnafoni min b'u bolo anw yɛrɛ ka ala de ye a dɔnba ye maa
senkɔrɔ jugu nɔgɔ kɛlɛ mandi gɛri in b'i wele ko gɛri asymétrique o kuma fo cogoya ka ɲini min bɛ se ka to lafiya bɛ se ka na cogo min a ko min bɛ maa kamana guwa bafo attaque min kɛra sababu ye awa i k'a dɔn ni ka anw ka hélicoptère ka awa i k'a dɔn a bellissement a ko bi maa kamana guwa dɛ a ko cogo di hélicoptère bɛ jɔ yɔrɔ min a bɛ anw ka awa i k'a dɔn kan ni ma yɔrɔ de la bɔnbɔnjɔlɛ sigilama bɛ se ka don ka taa awa i k'a dɔn hélicoptère nɔfɛ ka t'o sɔrɔ ka gosili ta ka ɲɛsin o ma o bɛ kɛ cogo di min awa i k'a dɔn sɔrɔdasi minnu tun bɛ yen n'u jɔlen bɛ nin yɔrɔ in na négligence dɔ bɛ a la wa a ko yalima terroriste dɛmɛbaa jugu dɔw bɛ yen minnu a kɛra jamana kɔnɔ yalima jamana kɔ kan minnu kelen bɛ ka wuli ka jɔ kɛ k'u dɛmɛ wa a ko a mana kɛ cogo cogo min awa i k'a dɔn transition maaw u kan ka fɛɛrɛ kɛ ka nin ko bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ k'a bɛɛ lajɛ a ko nka min bɛ fɔ sa sɔrɔdasi minnu bɛ yen minnu kɔni jɔn bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na jɔn ko ala wuli ka jɔ ni cɛsiriw ka kɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen na min bɛ se k'a to a ka kɛ maa jɔlenw ye minnu fana lasɔminen don minnu fana bɛ awa i k'a dɔn kɛlɛ in dɔn ne k'a dɔn lakari n'o tɛ ninnu ka wuli ka jɔ fanba bɛɛ ɲɛsinnen bɛ min ma o de awa i k'a dɔn anw ka minɛnw ye n'o bɛ awa i k'a dɔn pankulu ninnu kofɔ pankulu minnu bɛ yen n'an y'u sɔrɔ kɔsɔdanin na n'o ye eliko ye dɔgɔ kuma na sa min ye awa i k'a dɔn cɛdenw wulila k'u jɔ u jɔyɔrɔ la anw famana ka nin mɛn koyi binganni waleya mana ta ka ɲɛsin anw ma kosɔn o de tun bɛ dabɔ nka bi ayi n ka cɛ an y'a gosili dama tɛmɛ fɛn dar'u kan ko k'u sɔn u tɛ ɲinɛ min kɔ u yɛrɛ y'a dɔn sa u bɛ se fɛn kelen min na o de ye nin ye ka bali ka poyi ka kɔrili kɛ ne ka sɔrɔ ka tunu u ɲɔgɔnna jitɔ fila tɛ kɛlɛkɛlaw yɛrɛ tɛ o tuma n'an bɛ se an ka ɲɔgɔn minɛ n'an bɛ se an ka ɲɔgɔn minɛ dɛ bete si t'a dɔn min ye min ye ayi bilahi hali ne bɛ kuma na n dalen t'i la siga t'a la dɛ jamana in kɔnɔ sisan Gawusu yɛrɛ donna sisan ala de bɛ fara an kan koyi maa si dalen tɛ si la yɔrɔ bula kɔni tɛ ayi min ye maa si t'o dɔn koyi bilahi n bɛ ka sɛbɛn de f'i ye ayi Kulibali don min ye maa t'o dɔn bilen koyi ayi o tuma an k'an janto ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn lajɛ an ka ɲɔgɔn lamɛn surtout n'i bɛ sigida la e y'i dama sɔrɔsi ye Gawusu n'i bɛ sigida la i ye jamana sɔrɔsi ye dɛ kosɛbɛ n'i ye fɛn ye du kɔnɔ i ma min faamuya sigida kɔnɔ n'i ye fɛn ye sigida la i ma min faamuya n'i ye maa ye don ka bɔ la i sigan bɛ min na a ɲɛfɔ Gawusu a ɲɛfɔ dɛ n'i m'a ɲɛfɔ ni su minnu bɔra i yɛrɛ nɔ b'a la walahi sɔrɔsi tɛ kɛ foyi ye ni population tɛ o de kɛ bilahi surtout an bɛ kɛlɛ min na nin ye guerre asymétrique min ye a ma nɔgɔn dɛ si tɛ si dɔn ayi donc f'an k'an kɔlɔsi kosɛbɛ janto yɛrɛ la de kɔrɔ ko ka ɲi an k'a lajɛ an k'o faamuya o de bɛ kɛ sababu ye k'o bɛ ɲɛ sɔrɔ Gawusu o tɛmɛnen kɔ bete an ka ɲɔgɔn lafaamuya min ye awa i k'a dɔn minɛn minnu nana n'o bɛ aradariw kofɔ aradari ninnu baaraw u bɛ baara la kosɛbɛ u bɛ wuli ka jɔ sugu bɛɛ la maa minnu y'a fɔ ko aradariw nana ko hali i dalen ko awa i k'a dɔn min b'i kɔnɔ k'u b'a dɔn a b'a ye nin bɛɛ ye mun ye faso kanu don nin bɛɛ ye promotion de ye nin bɛɛ ye sankɔrɔta de ye nin bɛɛ ye publicité ka ɲɛsin an ka sɔrɔsiw ma ka ɲɛsin sɔrɔsiw ni jamana yɛrɛ ma donc an kana o bɛɛ kɛ lagosi yɔrɔw ye an kana o bɛɛ kɛ lagosi yɔrɔw ye États-Unis n'a ka aradariya États-Unis n'a ka puissance ya États-Unis n'a ka jolenya n dɔgɔ ninnu sera ka don ni avion ye ka avion kɛ ka États-Unis susu k'a susu a nima yɔrɔ yɛrɛ k'a susu yɔrɔ an kɔni kun ka dɔgɔw la France n'a ka aradariya o ye susuli joli kɛ cɛ n'an bɛ se ka min publicité kɛ an yɛrɛ kɔ an ka o bɛ kɛ an ka kɔgɔ k'an ka nan na a bɛ kɛ o tɛ balawu ye sa ayi o tɛ kɛlɛ ye sa abada an ka sabali nɔgɔya tɛ mɔgɔ ko to yen a banna an ka jamana in la jamana sɛgɛnna dɛ walahi min dabolo filɛ nin ye ala de bɛ fara an kan ami ala k'an di sababa bɛɛ ami fasiri filɛ n yɛrɛ ye kwani k'a la o bɛ kɛ Umaru Ngoyiba a ka fasiri don nɔgɔ i bonya b'a la o ka bidon bɔli ka bɔ sɛbɛnkɔrɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko suwari bon ko kosɛbɛ Manima ka ɲɛmaa bonya ye a sɛbɛkɔrɔ Jaranin soit de Bamako ne y'ale bila Nouvelle Horizon ne ba ale sama ka gɛrɛnna mun ye Demba Konte kɛ a kumara kosɛbɛ a kumara hali bi mun ye attaque mun na a taara k'an ka lakanabaaw k'u sɛgɛrɛ kunun kɔni n'o bɛnna dimanche don ma a bɛ kalo tile 24 san 2022 mun ye Demba Konte a y'a jira k'a fɔ ko mun ye terroriste n'o bɛ diinɛ marifatigi ninnu kofɔ ɲɛmaa k'u deliko nkɔrɔ k'u y'o baara k'o boloda dɛ waati tɛmɛnenw na u tun bɛ opération minnu kɛ ɲɛmaa n'u tun y'o baara ninnu k'u bila nka k'u seginnen filɛ o ma nin ye kura ye mun ye fatirikeba ye n'o ye Demba Konte a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye kan 3 a bɛɛ lajɛlen ka a susu ɲɔgɔn fɛ a kɛra mun ye 5 heures du matin kunun dimanche donya kɔni o fɛ i n'a fɔ i bɔra k'i da dɔ la cogo min na Debare Bafo
fo ka taa fara mun ye ɲɔnɔ kan ɲɛma mun ye terroriste ye k'u ye susuli ta ka di yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kanu ka a sɛgɛrɛ parce que b'a ka fɔ la a ko mun ye terroriste ye n'o bɛ di ne marifasigi ninnu ko fɔ u filɛ ka nin kɛwale mun ni k'o daminɛ ne ta mode opérateur mun o daminɛ ne filɛ bolo ne ta ɲɛma ɛ ko nin tun ye laadala kɔrɔ ye koyi nka ni fɛɛrɛ in k'u kun y'a bila a mɛnna mun ye ka kamikasi walima voiture piégée i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye terroriste ninnu k'u kun ye ni fɛɛrɛ ka a bila ɲɛma a bɛ nin ka waatinin kɔni ko bɔ nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye avril kalo in kɔnɔna la a ka jan marisi kalo yɛrɛ tɛmɛnen fo ka na bila avril la ale mun dar'u ka ɲɛma ko a dagosi ko a bɔnna kosɛbɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a ma tɔni minnu fana bɛ yen ɲɛma k'u bɛ fɛ ka u tun bɛ deli ka baara kɔrɔ minnu ko o tiŋɛ u bɛ ka tɛmɛ n'o baaraw de sisan n'o ko fɔra a bɛ voiture piégée a b'o ko fɔ n'o ko fɔra a bɛ kamikasi a b'o ko fɔ parce que b'a ka fɔ la mun ye Dɛma Kɔnte a ko mun ye an ka chef d'état major olu yɛrɛ ka kunnafonidila mun bɛ n'o bɛ DIRPA kɔnɔna la o y'a yira k'a fɔ ko mun ye u ye nin kɛwale mun ta dimanche don ni ka an ka kanunu ka a sɛgɛrɛ ɲɛma ko a bɛ nin kana kabi 2016 ko bi na ye k'a fɔ k'u ye nin kɛwale national ko o kɛ koyi ka kabi 2016 ko o kun tɛmɛna ɲɛma ko terroriste ninnu k'u kuma ni baara ka kɛ ko 2016 i bɛ na ye k'a fɔ k'u ye an ka kan mun n'o bɛ Gawo ɲɛma k'u y'o susu o waati kelen na i bɛ na ye k'a fɔ k'u ye yɔrɔ caman fana ko o susu o 2016 kelen na mun ye fasigaba ka fɔ la a ko ɲininkali mun n'o to min n'o o bɛ sigi sɔgɔmada in na u filɛ ka ni fɛɛrɛ kura mun ni ko o daminɛ a ko siga t'a la ko mun ye terroriste ye tɔ t'u la koyi a ko nin y'u ka fɛɛrɛ laban nin ye fɛɛrɛ laban minnu b'o baara ninnu k'o bila sen kan maaninfin ni ŋana bɛ se ka karaba cogo min na ko nin y'u ka fɛɛrɛ laban nin ye o siratigɛ la hali bi mun ye Dɛma Kɔnte a y'a yira k'a fɔ ko mun ye kumakan dɔ kɔni ko o carilen don a bɛ nin kana waatinin bɔ an ka bɔlɔlɔ o sanfɛ a ko kumakan ninnu ko a seginna ka na kura ye yɛrɛkɛla mun ye Amadu Kuba k'ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin attaque saba fɛn fɛn na a kelen filɛ nin ye ɲɛma ko siga t'a la ko olu nɔ don koyi wa nin attaque ninnu ko an ka lakanabɔ ko a bila u kun na ko nin ye olu wulilen de k'u jɔ koyi terroriste ko nin ye u wulilen k'u jɔ parce que b'a ka fɔ la a ko k'an bɛ don min na ko bi u ka o kumakan yɛrɛ kɔnɔna la n'a bɛ Amadu Kuba n'a ka cɛdenw ninnu ko fɔ u y'a yira k'a fɔ ko olu ka cɛdenw ko bɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ a ka ja ko hali Bamakɔ n'o ye faaba yɛrɛ kɔnɔna ye ko olu ka cɛdenw bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa u labɛnnen don dɔrɔn min ye sin ka d'u ma dɔrɔn ɲɛma k'u ka suli ka a kɛ parce que b'a ka fɔ la a ko mun ye nin kumakan mun a bɔlen filɛ nin ta mun ye Amadu Kuba ninnu da kɔnɔ ɲɛma ko an ka marabaaw k'u ka nin ko in ka a ta bala dɛ fɛɛrɛ nin dabali ka kɛ population bɛɛ lajɛlen kɔni k'i hakili to i yɛrɛ la an bɛ don min na comme sisan ko bɛɛ lajɛlen kɔni k'i hakili to i yɛrɛ la o sabu kɛ mun ye spécialiste ba dɔ ye maa mun n'a bɛ terroriste dɔn ɲɛma ko dɔɔni tɛgɛ dɛ o y'a yira k'a fɔ ko terroriste bɔlen filɛ ka kɛwale mun kɛ anw fɛ tan n'o bɛ dimanche don n'o kɛra mun ye ɲɔnɔ Sebare fo ka taa fara Bafo kan ko nin y'u ka fɛɛrɛ laban de ye fɛɛrɛ laban mun n'u y'a sigi sen kan ɲɛma ko ni farati ma kɛ ko a bɛ gɛlɛya fo k'a fɔ k'a bɛ gɛlɛya kunnafoni filɛ an y'a sɛbɛn ka bɔ nouvelle horizon ale kɔnɔna la Dɛma Kɔnte ale sɛbɛnnikɛla ye Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la nɔgɔ babu ɲɛna bonya in b'a minɛ ni barika ye nɔgɔ an joginen don dɔwɛrɛ tɛ an nisɔndiyalen fana don sabu anw ka famaw k'u ka monter en puissance siga tɛ a la nɔgɔ an joginen don sabu min ye fasodenw yɛrɛ dama an dɛsɛ bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ an to bɛ min na bi a bɛ se a tɛ se an to bɛ min na bi karisa y'a fɔ tan a filɛ ni nin kɛra karisa y'a kɛ tan a filɛ ni nin kɛra an to b'o de la nɔgɔ n'an b'o la i ka dɔn k'a fɔ jamana wɛrɛw bɛ yɛlɛ an na waati min diɲɛ bɛɛ bɛ ka nisɔndiya ni anw ye diɲɛ bɛɛ bɛ k'i dusu gosi ni anw ye o waati kelen na anw bɛ yɛrɛbakun kɛlɛ la an bɛ maa kɛlɛ la a bɛ se a tɛ se a ye wari minɛ a ma wari minɛ an b'o kɛlɛ la nɔgɔ e min b'a la a bɛ se a tɛ se e min b'a la aradari bɛ yen e min b'a la aradari man ɲi maa minnu filɛ nin ye n'olu gosira n'u bɔnɛna u ni na olu t'a banna dɛ pewu olu sumaw bɛ dusukasi la walahi o tuma an ka dugawu kɛ olu de jɛru ni ko an ka fara ɲɔgɔn kan e tilema ka kuma mun fɔ yan an ka dun da kelen fɛ ka kɛ da ka bɔ da kelen fɛ nɔgɔ ne jamana in ti kɛ foyi ye anw kɔ bilahi ti kɛ foyi ye anw kɔ kosɛbɛ ala ka dɛmɛ kɛ ami Ablaye Jara an b'ale ka fasiri hali bi an b'a ta nɔgɔ min ye aw ye k'a dɔn jamana in bɛ taabolo min kɛ i ko bi min ye aw ye k'a dɔn an k'an janto Ablaye Jara a ko min ye aw ye k'a dɔn kan min bɛ yen n'a bɛ gosi nin kumakan in a barika bonyana kosɛbɛ o kɛra kan min bɛ yen n'a bɛ gosi ni barika nin y'a ta k'a di aw ye k'a dɔn anw ka cɛdenw ma n'a bɛ sɔrɔ ko fɔ nɔgɔ min ya o ka dɔ kungan bɛ kan in nɔfɛ dɛ kungan belebele sabu a jirala k'a fɔ min ya o ka dɔ sarni ye a bɛ mun ko fɔ su caman ba de faralen ɲɔgɔn kan i ka dɔn k'olu fara ɲɔgɔn kan ka t'u su don min n'o yera o ka dɔ bolokɔnɔni kɔni sin bɛ o ka dɔn maa caman ma nka anw ka fɔma maa tɛ se k'a fɔ k'i bɛ a fɔ k'olu don dɛ sabu kan in bɛ d'u ma waati min o y'a sɔrɔ nin ko in o ka dɔn a kelen don o y'a sɔrɔ nin su ninnu a bɛ yen u bɛ yen o kumana fasiri kɛ b'a ko a ko enquête kɔni ko o ka dɔn dayɛlɛ don
n'a wulula min na an n'o lase limanaw ma ko n'i ye jateminɛ kɛ jumadon tɛmɛnen min ye awɔ i ka dɔn sarni ye su caman b'a den don ne dingɛ kelen kɔnɔ i ka dɔn armée taara bɔ o de kan armée bɔra o ka yɔrɔ min a bɛ kan min kofɔ min ye awɔ i ka dɔn tubabuw ye kan min di anw ma bɛ barika nin kofɔ an k'u ka taa u yɛrɛ ɲuman na k'u bi taa o kuma u taara ka kan min to anw ye o kɛrɛfɛ nɔgɔ su ninnu kɔni u yera awɔ i ka dɔn o yɔrɔ in de la yanni kan yɛrɛ ka di awɔ i ka dɔn anw ka cɛdenw ma nin su ninnu u kun bɛ yen dɛ nka an bɛ don min na i ko bi a mankan kɔni barika bonyalen don kosɛbɛ bɛɛ bɛ k'i ta fɔ sabu nin ko in min filɛ nin a gɛlɛya barika ka bon kosɛbɛ wa nin ko in min filɛ nin a taaba ani a tibitaba a n'a tɔɔrɔ barika ka bon kosɛbɛ nka min ye enquête ye a bɛ dayɛlɛ la enquête kɔni dayɛlɛ la baaraw daminɛna wa anw ka sɔrɔdasiw n'o ye an ka cɛdenw ye u ye enquête u y'a dabɔ Basidikeba ko a ko nin ko in bɛɛ lajɛlen daminɛna mercredi avril kalo tile 20 tɛmɛnen min ye awɔ i ka dɔn nisɔndiyaw minnu bɛ yen kan min bɛ yen n'a bɛ awɔ i ka dɔn gosi kan kofɔ min n'a taara ka di anw ka cɛdenw ma a ko awɔ i ka dɔn an ka cɛdenw yan'u ka taa nin yɔrɔ kofɔlen in na u ye unité dɔ de bila ka taa o bɛ unité de renfort dɔ kofɔ olu kɔni tor'u ka awɔ i ka dɔn kow ɲɛɲini na hali kow ma daminɛ sufɛ u bɛ bali ka bɔ min kalama min ye awɔ i ka dɔn kunkan de bɛ ka bɔ ne ka ɲɛsiw ma o kuma wulila ka taa o ko ɲɛɲini o patrouille ni awɔ i ka dɔn o sɛgɛsɛgɛliw de senfɛ u taara bɔ yɔrɔ kan yɔrɔ min bɛ yen ni sigana yɔrɔba don o yɔrɔ in k'a lajɛ kasajuguw ni fɛn minnu bɛ yen k'a yɔrɔ jateminɛ ka n'a ye k'a fɔ jaaja yɔrɔ in su dama dama olu de tunnen bɛ awɔ i ka dɔn nin yɔrɔ in na o wogobɛli k'o lajɛ nɔgɔ i ka dɔn k'a fɔ u nana sɔrɔ hadamadenw olu de kɔni awɔ i ka dɔn bɛ awɔ i ka dɔn nin yɔrɔ in na u su donnen don Basidikeba ko a ko in u m'a bila dagirinda la koyi sabu nin sugu filɛ nin ye anw tɔgɔ tiɲɛnen don anw lagosilen don anw dun nana kalan min ta min ye awɔ i ka dɔn tubabuw de tun b'o kɔnɔ n'o bɛ barika nin ko fɔ nin ko masina n'a bɛ yen anw man ka taa sigi nin kan dɛ k'an sigi a kan ka sɔrɔ fɛn ma fɔ fo k'an sa o nɔgɔnin bɛɛ la min ye awɔ i ka dɔn cɛdenw ye minisiri wele n'o bɛ ministre de la défense ani ancien combattant u y'o wele ka ɲɛfɔli k'o ye o nɔgɔnin bɛɛ lajɛlen na o ko ka fɛrɛ kɛ min bɛ se k'a to ko in a bɛ se ka jɛya cogo min enquête ka se ka kɛ a kan joona Basidikeba ko a ko de siratigɛ la jumadon kalo tile 22 min ye mission kolo girinba wulila k'i kun da nin yɔrɔ kofɔlen in kan commandant min bɛ yen n'o ye commandant du secteur numéro 1 ale tun bɛ kɛnɛ kan ale ni awɔ i ka dɔn a ka conseiller juridique n'o ye awɔ a n'a ka conseiller juridique ani commandant min bɛ yen n'o bɛ régiment et de la prévôté n'a b'o ko fɔ ale fana tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen taara min bɛ se k'a to ka taa yɔrɔ in lajɛ a ko in bɛ cogo min na jɔnni bɛ fɛ ka nkalonjugu da anw na jɔnni bɛ fɛ ka anw lanɔgɔ jɔnni bɛ fɛ ka anw lagosi ka na sɔrɔ an dun an jabajɛn bɛɛ Basidikeba ko a ko nin ko in yɛrɛ kamanagan ye min maa minnu filɛ nin ye ni awɔ i ka dɔn su bɛ nin yɔrɔ in na n dɔgɔ i tɛ se ka gɛrɛ u la yɛrɛ sabu a kɛra cogo di u tolilen don la hawla o b'a kalama su tiɲɛna la gosi dun filɛ nin ye gosi dira an ka sɔrɔsiw ma a tɛ tɛmɛ don a kun kelen kan o b'a kalama su tiɲɛna n dɔgɔ su ninnu tiɲɛna a ko o kumana min ye nin ko ye sɛgɛsɛgɛliw ni fɛn o fɛn min mana kɛ a bɛ se ka dɔn cogo sugu bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn k'a fɔ anw ka fama n'o y'an ka sɔrɔdasiw ye u taara nin ko in sɔrɔ yen o tuma olu kɔni nɔ tɛ se ka ye nin ko la fo ka diɲɛ wuli o kumana an bɛ don min na i ko bi sɛgɛsɛgɛliw de dabɔra a bɛ se k'a to ko in yɛrɛ a bɛ se ka ɲɛdɔn Basidikeba ko k'an bɛ taabolo min kɛ i ko bi an bɛ waati min na i ko bi gosi bɛɛ b'a dɔn awɔ i k'a dɔn a ko bɛ cogo min siga caman bɛ yen minnu kɔni dabɔlen don barika min filɛ nin ye bolokɔnɔni ɲɛsin bɛ a ma nka ale fana bɛ ka bolokɔnɔniw ɲɛsin bɛɛ bɛ k'i ta fɔ faransi armée o bɛ k'i kali ka fɛn sugu bɛɛ fɔ min bɛ gosi k'o ta fɔ o bɛ ka awɔ i ka dɔn u ka technique n'u ka technologie n'u ka tigicɛgɛw u bɛ k'a bɛɛ de dabɔ yasa ka se ka ko in munumunu k'a nɔrɔ awɔ i ka dɔn anw ka armée yalima awɔ i ka dɔn an dɛmɛbaa dɔw la a m'a kɛ cogo cogo nin ko in kɔni enquêtew jaabi bɛɛ sigi bɛ k'a kɔnɔ nin ko kana bila dagirinda la dɛ jaabiw ka bɔ télé la min mana bɔ a kɔnɔ an k'a lase fasodenw ma bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ nɔgɔ nin ko ninnu na Basiri filɛ l'indépendant u ka bidon fɔli awɔ i ka dɔn i bonya b'a la maa min ka fasiri don o de Ablaye Jara bisimila Madame ka ɲɛma bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye o indépendant kelen ne ba ale sama ka gɛrɛ na mun ye fasirikɛla jɛkulu ye nin ye olu ka fasiri ye a ko ka ɲɛsin mun ye attaque mun n'o taara ka anw ka kan belebele saba n'u k'u sɛgɛrɛ kunun i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye minisiri mun bɛ yen n'o de ye général Dawude Ali de Mohamed ale de kɔni ye sariya ni k'a ta dɛ a y'a yira k'a fɔ ko mun ye lakana kɔni ko a bɛna nin kuraya mun ye jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen o fɛ o siratigɛ la mun ye minisiri ye a y'a yira k'a fɔ ko ka ɲɛsin mun ye bingali kɛwale kɛbaaw n'o bɛ terroriste ninnu ko fɔ u bɔlen filɛ ka kɛwale mun ta baara mun daminɛ nin waati laban ninnu na n'o bɛ kamikasiw ko fɔ ma fɔ ka taa fara mun ye voiture piège kan o siratigɛ la ko mun ye minisiri ye a ye mun ye direction générale de la police nationale fo ka taa fara mun ye direction générale de la gendarmerie nationale a ko a b'a da u bɛɛ lajɛlen kulo kan u ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ mun ye sufɛlaw fɛ polisiw ni gendarmew u ka fara ɲɔgɔn kan ni patrouille mixte o baaraw ko o boloda Bamakɔ n'a a nɔkan dugu bɛɛ lajɛlen o la a ko o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye
ministre ayira ka fa ko mun ye sécurité nyama ko ninkura ko obina di ama anga aéroport konala nyama ko a sécurité ko abina renforcer o tamanu ko fa ka boy ministre ayira sariya kata ayira ka fa ko mun ye moto taxi ko ka ta fara mun ye kata ninga olu ka do mun ye cité administrative la a ko nyama ko obana pew o bolon ko be mun ye ministre ayira sariya fana kata a ko mun ye anga lakana bawo bena wuli ka joni ko bla senga anga jamana chake ba damadoro be edemu so mo chef ko ka ta fara mun ye ortam ka ko mun ye jamana ministry ya ira ka ko mun ye lakana ministry general Daoud Aldi Mohamed ako nunun bala jele ko ninkura ku bina duma anya si mun ye lakana osraka ali bi mun ye ministry be general Daoud Aldi Mohamed no ba ale ko fo ira ka ko mun ye bamako pombele bele ba saba nyama ko sikata la ko wuli ka job na boli ye fambela jele ka wala sa mun ye adama do misra kishi to muna o te manon ko fo ka boy ko mun ye maison centrale de Bamako no ko fora avec ka so Bamako fo nyama ko o fene ko lakana ko abina boli nunun bala jele uka ko ka ta fara mun ye anga banguka mun ye ministry ko na ira ka fo kanya si atake mun no otalaka anga mau segre kunu seron su flaka fere kura mun ko damine akumu ye lakana ko abina kura ya nin kura ko obina di ama mun ye anga jamana yara ko na la Bamako ana no ngandugu bala jele na no fone flani ana sama ka bo eni pana ale ko na la mun ye patrikala jakuli ibuna obala akura foni madafa de nunun be fo ma radio fo amo fu de da fiya mana wuli be bolo bi fu ni be fo ma radio fo de wuli siri mo fo de andun dun da kele mboda kele waramu ndirge wati dola era ko ngofu so no glan kereto ko na kele ra zungu ka da do bo fando fe ika eskale de gama ni ko turala Sio blogu tala le. Sio padre ka jigini. Ya me arajo e balo le dedu. Blogu tala de. Ai, uli baldo. Ai, e pagini ministry so ni fo abe tie o be kai. O pekera me ni bulo ni keleji mama no bo ka fe atame shirama. Mu ko akri to amana. Ministry yakri to anana. Ministry. Hali na kera ajan kelenye. Awdama. O di arajo so ma. Benita. Ni dumuni ko do kana jora anyele dumuni ta. Saramba ne ngondu mun ko do kala joro abana anyere bi dumuni dama nanye buru du abodu nanye zame du abodu nanye wujula du abodu nanye fa bodu kafe mi abomi nanzu na afana bisu abesu abana kele talaw ai ento ne ya afu yokoyi ai ukanya ni ne abla ko ne afu ko akili to abla ko ne ama ni munye madu mai ga abedu mola arajo so aka na to ka anga arajo ya aka na yoro fode ai anyel mana abe aya kai kana yoro fo ambe badu joli ba anyel mana abana afogame ji kamantala ndoko ko ni jele tibe anga na nywa nege lakana nabi yoro mi wode kayin wallahi wode kama ne afo jamana ni nyena ni manya ni ndunata ni mawo ma mingui ma konsera ka sécurité ta bala mbeka ta bala la sécurité représente 90% abana jamana kula da kana te dugo la ngui mango sentike joga makono ndo kana danka songo no wade uru ke dorme fly ni tije ka boka ta sam billahi na fatala fudo o de sécurité o awo no be ka nyina bo dugu mina nango ambi fera volo te kama koyi ala kanisa baba amin ndo hali be ambita ya way kado Yusuf ko nate Yusuf publié wati masede Macedoni Yusuf ko nate amba le ka facilita Yusuf kuma mbe sebe ngono sebe min nango ba ko sorde bongo ko away kado Yusuf akwanga tade min away kado maître Mohamed sans l'ancien porte-parole du M5 RFP e kado ka fo min wa ayajira Mohamed Ali Bachili ako min wa ka fo ko Mali kwanji bo sedia wula ko shogel ko kala mai ka kwaya ka gloki ka yo yelma puwa Yusuf ko nate ale kuti nga anga fasiri ngalam folo ayajira ka fo min away kado ninjay akundara maka ministry korodo na akumbanga kiri kuna Mohamed Ali Bachili mami mvana do mouvement mimbe na be wele ko mouvement di 5 juin rassemblement des forces patriotiques M5 RFP karo ka fo o madu jamana bi tabulo minga kwa nale ayeddo fo o jodo be no yokuma kandoy o baka chari away kado fambela jelefe ni ministre de l'urbanisme koroy akuya bi na fo abeka ka compte de régler ani away kado premier ministre mimbe chobel ko kala mayga mimbo ko fo ko folo Mohamed
Ali Bacili a y'a ka segin ko a y'o ko fɔ ko ale kun dara seli a kun dara duwawu kɛ a ka dɔ yɔrɔ saniyalen ba in na alhamdulilayi ko ale seginna ko ale ye duwawu kɛ a ka dɔ Mali yalisa Ala bɛ se k'a kisi k'a bɔ janfajuguw ma k'a bɔ juguw bolo minnu bɛ jamana kɔ kan a ko bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a ko a ka dɔ sabu ale kɔni y'a teliya ka Ala de deli sabu Ala kelen de ye waati dɔnba ye ale de b'a bi dɔn ale de bɛ sini dɔn ko min kan ka yɛlɛma waati min ale Ala kelen a ka dɔn ale de b'o dɔn min ye nin jɛ in a y'a jira k'a fɔ a ka dɔn maa minnu bɛ yen n'olu kun bɛ ka a ka dɔn sogɛli ale ka fɔlɔ dɛ sogɛli lafasabaw minnu kun bɛ nɛni kɛ fa nɛni ba nɛni ka ɲɛsin a ka dɔn mɔɔw ma sabu olu maa dɔw bɛ yen olu y'a laɲini ko min ye Mali ye k'a ka bɔ CEDEAO la a ka dɔn k'a fɔ ko an bɛ don minɛ ko bi sogɛli y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko Mali k'a tɛ bɔ CEDEAO la maa minnu kun bɛ k'a fɔ min ye Mali ye k'a tɛ bɔ CEDEAO la k'olu fa tun bɛ nɛni k'u ba nɛni o bisa ko sogɛli yɛrɛ y'a fɔ ko Mali tɛ bɔ CEDEAO la ayiwa k'a dɔn k'a fɔ ko par conséquent les mêmes défenseurs doivent sortir tubabukan don dɛ doivent sortir pour insulter les pères et mères de Choguel. Cɛkɔrɔba ta yɛrɛ bɔ nin ko nin kɔnɔ sa i bɔra kɛ i ji la ka na hali n ye min fɔ nin ye a fɔra tubabukan na ma yɛlɛma dɛ a ma faamuya kosɛbɛ yan a faamuyara awɔ a banna Fasirike b'a ko a ko nin min filɛ nin a bɛ maa kamana gɔngɔ yi kosɛbɛ fa tun bɛ neni ka baw neni minnu b'a fɔ k'a fɔ k'an ti bɔ CEDEAO la a ko i k'a dɔn maa wɛrɛw tɛ koyi sogɛli lafasabaw de kun don nka a bɛ donni minɛ ko bi ko sogɛli yɛrɛ de filɛ k'a fɔ ko Mali ko a ti bɔ CEDEAO la k'ale tun bɛ fɛ ka o maa kelenw ye k'u ka bɔ ka sogɛli ka fa neni ka ba neni a fɔra cogo min a bɛ fasiri kɔnɔ ten dɛ jamanaw ka yafa ma o k'a faamuya a ko kuma na min ye a k'a dɔn nin jɛ in a y'a jira k'a fɔ premier ministre ko a k'a dɔn a bɛ ka dialogue ko fɔ kuma ɲɔgɔnya an ni Faransi ni ɲɔgɔn a ko nin min filɛ nin ko a ka dɔn maa fɛn fɛn de kun bɛ bɔ waati tɛmɛnenw na maa minnu kun b'a fɔ ko ka kuma ni Faransi ye ko k'olu neni k'a tigilamɔgɔw ka bɔ sogɛli filɛ ka nin min fɔ nin ye a ka dɔn k'a ka vesti yɛlɛma nin ye vesti yɛlɛma dan ye dɛ nin kɔni ye ka bɔ firigiti k'a yɛlɛma yɛrɛ koyi a ko kuma na an bɛ don minɛ ko bi cɛkɔrɔba kana siran koyi f'an ka tiɲɛ fɔ tiɲɛ min ye a ka dɔn Mali k'o de bɛ laban sabu min ye gɛlɛya minnu bɛ yen k'o de kɛra sababu ye ka Mali bila a ka dɔn gɛlɛyaw kɔnɔna na a ko kalo 18 a kumana dɛ a ko kalo 18 plus de 18 mois Ibrahim Boubacar Keïta taalen kɔ la situation du pays n'était pas améliorée c'est pire qu'auparavant e ko cɛkɔrɔba sera Makan a ko jamana taabolo ma yɛlɛma k'a ka jugu ni fɔlɔ ye e ko k'a bɔra Makan ne m'a fɔ dɛ ale de ko k'a bɔra Makan ne b'a nɔfɛ de awa Gawusu a to an ka nin yɔrɔ in ban an ka nin ɲɛfɔ koyi ala ma taa Imura kɛ ale de y'a fɔ dɛ k'a taara Makan ala ma taa Imura kɛ Choguel ka ye Masirike ba a kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a ko gɛlɛyalen don koyi a ko nin ko in bɛ cogo min na a ko min ye armée ka monter en puissance ko siga t'o la ko armée kɔni bɛ ka yɛlɛ en puissance nka ko dama tɛ koyi ko min ye a ka dɔn ko in bɛ taabolo min kan ko olu bɛ armée tanu faso ko de kama sabu armée tɛ Asimi ta ye armée tɛ Maliki Jaw ta ye ko armée ye maa min ye o ye Mali de ye a ko an bɛ don minɛ ko bi ko a ka dɔn armée ka yɛlɛli ni maa min sɔrɔla n'o bɛ ka kɛ sababu ye a bɛ ka sanayɛlɛ sɔrɔ alhamdulilayi ko taarɛ a ko an bɛ don minɛ ko bi min ye a ka dɔn armée ka bila ba la fɛɛrɛw ka kɛ min bɛ se k'a to kow bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ko n'o tɛ yɔrɔ tɔw la k'a ka gɛlɛn koyi k'a gɛlɛyalen don ka tɛmɛ hali Bandaw ani Moktar Wane ka waati k'a gɛlɛyalen don ka tɛmɛ o kan a ko docteur Choguel Koukala Mayiga e y'a gɛlɛyara a ko nin ye docteur Choguel Koukala Mayiga ye a sugandili k'a kɛ premier ministre maître Bathily k'a y'a jira k'a fɔ M5 m'a sugandi dɛ Bathily voilà Bathily M5 n'a pas besoin ka Choguel sugandi dɛ aw bɛɛ bolila ka Choguel fɛnɛ bilahi taala o kɛra bɛɛ bolila ka Choguel to M5 la a waati an yɛrɛ ye ko sugu bɛɛ ka da Choguel kan awɔ a ma taa ne yɛrɛ n ko karamɔgɔ kelen bɛ k'a fɔ Choguel na k'a bɛ kɛ premier ministre don min na weleli kɛra aw caman de y'aw ka forokɛw don ka taa o kɛra dɛ bɛɛ taara ka Choguel to o kɛra a ko o tuma na ko ko a ka dɔn Choguel ko a ka dɔn min ye a M5 ma sugandi nka min ye a ka dɔn Asimi k'olu de a sugandi min ye a ka dɔn nin jɛnji a ko a ka dɔn min ye nin ko bɛɛ ye M5 RFP bɛ taabolo min kan Choguel yɛrɛ kun y'i sen kɛ ka M5 RFP tan an bɛ don minɛ ko bi o kumana Mohamed Ali Bathily a ye kumakan min fɔ n dɔgɔ o de ye nin ye mais yan'an ka taa sugu la ne bɛ min f'i ye Mohamed Ali Bathily a ye jamana in mara o kɛra ça fait fɛn dɔw bɛ an k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye Faransi ka taali est-ce que e y'a mɛn Choguel da ou bien Asimi da ayi ko Faransi ka taa ka bɔ yan Faransi yɛrɛ de y'a fɔ
parce que oui système ou de sigi senga apana jamana kono de yalla nyini plan sigira senga et la France a décidé de partir parce que bitanga fo bona kana awo ku bita la to ngana me o hal ni ma wero bi soro minum ba ma yelmu yo faso de awo ya fumya afara kanga na faso de juguni faso de nyuma fo du siga tala obi mais na problème est mi est Choguel en tant que premier ministre Choguel ti se ka tijo CNT nyekoro ka fo CNT la ko Mali bina bo CEDEAO la ka fo CNT la ko Mali bina farasi la ka fo CNT la ko Mali bina MINUSMA gay mais ni Choguel yo fo ka to premier ministre ya goloka mama Mali fa Choguel de Mali fa awo ati se ka fo ndo ne kare corona be mbarsio kare corona mugo minum ba kono aminum be mugo be sika kule ata CEDEAO fait ata MINUSMA fait ata farasi fait mais jamana famo bi baraka no idéologie di parce que vous avez un système nous placer pour qu'on casse la bosse la cafo va sur c'est fini il va tailler pour qu'on casse officiellement cafo on va sur CEDEAO la même inquiéta on va sur les dés sont déjà jetés on va sur quoi voilà Asa me fo dungo dro Choguel ka bodro kafo na kunya fa apedai aya fa yambe fa aya apedai donc ay mi fo ni c'est logique c'est tout à fait normal abana en tant que premier Mohamed Ibachir est responsable est ba don tigi fendo bi o lutte kafo kafo kena kantira angana nywa ndege echen ndege nyama wonya nyama nate badeni billahi Choguel kanute ay jamana be marché tuko mina angolu do fo nyoy sa obi fo Choguel ne peut pas t'empêcher et ka bokare kono ka nyini ko MINUSMA kata abada il ne peut pas t'empêcher ka bokare kono ka nyini ko Mali ka bo sefala mais ale yere be niveau mina abado il doit jouer akanga stratégie de sigi senga mimi se ka to ka la nyini be sabati ani jamana ko fo dron ka wuli dron ka foti ama yere jeter dans la gueule du lion we ko baneni ala kan ni tawo be ala kan so agri nyuma na hali bi ala ka deme kan bi se ka fara nyuwa nga chugumi ka jamana injo ode nyugonte abana te nganda bona mba keta mba chien ba be bien kar sabe kan na de dun o ngengo ano jugu ya bena mba chien Mali bo de danguna kankambola jamana c'est difficile anga bono moko très difficile anga bono c'est compliqué abem moko wallahi c'est-à-dire jamana tika ambe fait de gouvernement ka jamana gérer iba ko anyere be kare kono tuko mina abada o be kare kono mo sika mbola nga daso ayi mais le gouvernement c'est stratégique odo feraro be placer nga France tarao ama fa nga kata nga il est très intelligent wallahi feraro placer nga irabe sika tayere matuko mina Choguel est très intelligent blogu tala de o ko ambi do ko ala ka ni sa bo ami gasu fieni bwanse ngo anga ta suku kono kana Katimia kadia dumauda najini kadi nidara tagalande jela sigiyorola niso najini kadila obiki kabara ya kunoe kadi kule kadi kadi ekisi kadi kadi tumati kadi kadi kerebeti kadi kadi buyon kadi 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 buyon kadi 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 buyong kadi 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 n'a fɔra ko nɛnkun ka bolongono ni ɲɔgɔn cɛ yala kun ye tulu ni kɔgɔ ko ye a duman ko don jus pressé an ka yiridenw bayɛlɛmalen k'a dilan k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la jus pressé ni mɔgɔ min sɔmina a mini na i tɛ fɛn wɛrɛ nɛgɛ minɛ k'a sababu kɛ jus pressé min ko kelen o kelen a b'i sɔn suma k'i dusu suma ni ka tila k'i da timiya k'i farikolo lafiya gwadonmusow furusirikɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkunikɛyɔrɔw la aw ye aw wasa don jus pressé la jus pressé k'a dilan k'a diya k'a
suguya caya i n'a fɔ orange ni orange light, cocktail ni cocktail light, pomme ni ananas, ananas coco ni ananas gingembre, mangue ni mangue passion ka fara goyavu kan, jus pressé k'a dilan k'a sɛnsɛn k'a kɛ denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba bɛɛ ka min fɛn ye ne ka diya kɛ ani tɔw cɛ danfara ye. jus pressé a ka di, a sɔngɔ ka nɔgɔ, wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ. jus pressé minbagaw ni sɔnsuma ani dususuma. Nura FM fana kanubagaw o ni sɔnsuma o ni dususuma siga t'a la an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye. Bubakari Traoré bɛ ten an ka ɲɔgɔn lafaamuya o bɛ kɛ, wa i k'a dɔn yalasa min ye wa i k'a dɔn hali bi jamana bɛ se ka basigi, jamana kɔnɔdenw bɛ kasi la fan bɛɛ fɛ ko CEDEAO ka wa i k'a dɔn sanction min bɛ anw kan ko fɛɛrɛ ka kɛ embargo a dadigi kɛra an na, hali o dongo Maka an ye maliyɛn den dɔw ye musomanw o kɛra ka wuli ka jɔ kɛ Macky Sall surasiw ni fɛnw b'a nɔfɛ, o bɛɛ la u gɛrɛla la jagoya ka message la s'a ma k'a fɔ a ye embargo min bɛ anw kan u k'a kɛ Ala kama u ka embargo in ban kan, a bɛ Maka de olu b'a ɲini a fɛ Maka a ka embargo bɔ an kan. U y'a deli kɛ Maka ni sokɛ n'u y'a ɲini a taara fɛn wɛrɛ fɔ min t'o ye n ka cɛ ni Ala n'a kɛra u b'a jɔlen su don bloc t'a la dɛ. Ɲɛma hali bi an bɛ taa an m'a yira kanubaaw la k'u sɔgɔlen bɛ Nura FM de la 94.4 murumuru 5 a teli o bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 Azala Express ɲɛma ne bɛ bɔ ni ale ye Amadu ne Mahaman ale kumalen don a ko ministère de l'urbanisme de l'habitat et de l'aménagement du territoire ɲɛma ko 5 millions ko fɔlɔ ka jumɛn ko a wulilen don ni ministre so in kɔnɔ mun ye Fatirika Bando Amadu ni Mahaman a yira k'a fɔ ko mun ye doigt kun tɛmɛnen na ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye ministère so min bɛ yen n'o de ye ministère de l'urbanisme de l'habitat et de l'aménagement du territoire ɲɛma ko fɔlɔkɔ ko a sɛbɛkɔrɔ wulila dɛ o sabu kɛ mun ye musaka dɔ bɛ yen n'o bɛ 5 millions musaka ko fɔ ɲɛma ko a tilacogo ko a ma ɲɛ ministre min yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ Birema Kamina n'o bɛ ale ko fɔ ɲɛma ko a tun bɛ fɛ ka fɛɛrɛ dabali kɛ 5 millions a n'a ka cabinet ɲɛma ka u danna a ye o siratigɛ la mun ye Amadu ne Mahaman a yira k'a fɔ ko a kɔni ko a ma jɛ dɛ o sabu kɛ mun ye baarakɛla minnu n'o olu bɛ baara kɛ ni ministre so in na ɲɛma u ma sigi u ma jɔ u ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bila sen kan u ka 5 millions in bɛ se ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ la cogo min na a ko n'i ye 5 millions yɛrɛ sɔrɔ cogo jateminɛ k'a lajɛ mun ye cakɛda in yɛrɛ direction nationale des domaines de l'urbanisme ɲɛma ko olu mana baara ɲumanw kɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye jamana yɛrɛ de bɛ bonyamasegin kɛ ka 5 millions ko o d'u ma wa 5 millions a bɛ dili daminɛ mun ye plantɔn ɲɛma fo ka taa gosi mun ye ministre la bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ i ta sɔrɔ a la a bɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ nka i bɛna ye k'a fɔ ko olu ka nin 5 millions ko mun ye ministre na a ka cabinet ɲɛma k'u tun bɛ fɛ k'u bolo ni ka a dɛrɛ a kan dɛ nka mun ye cakɛla ninnu ye n'a bɛ nin ministre so in cakɛlaw ko fɔ u ye wulikajɔ ni k'o bila sen kan ka meeting belebele ni k'o boloda ministre y'a dɔn k'a fɔ n'i ma fɛɛrɛ ni dabali kɛ ka ninnu ka wari k'a d'u ma ɲɛma ko a bɛ kɛ lebu ye o siratigɛ la mun ye Birema Kamina a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ani ninnu bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min na wari in bɛ se ka segin u ma cogo min na parce que b'a ka fɔ la a ko nin ministre so n'o bɛ Birema Kamina n'o b'ale ka ministre so ko fɔ ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ k'ale waati tɛmɛnenw na mun ye logement sociaux ko a fɔlɔka wulila nin ministre so in na an bɛ don min na ko bi ko nin ministre so k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la Mali kura mun na a kuma bɛ ka fɔ ɲɛma ko a ti ta abada fo bɛɛ lajɛlen k'i jogo ka a yɛlɛma Mali kura mun na a bɛ sen na a ti kɛ abada ni maa nation n'o bɛ Birema Kamina ninnu ko fɔ ɲɛma k'u to nin ministre so in na ɲɛma ko a baara ko a tɛ se ka kɛ tugu fila kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ Azala Express ale kɔnɔ Mahamadu ne Mahaman ale sɛbɛnnikɛla ye i bonya o b'a la ɲɔgɔn bɛ awa i ka dɔn n yɛrɛ denmuso fo Fatimu Gorobinɛ Fatimu Traoré nin waati in na Titibugu min ye awa i ka dɔn n kɔrɔkɛ disi olu Traoré n b'a fo ka waliman dɔn an denmuso don ma Fatimu k'an ka foli ba ye nɔgɔ min ye awa i ka dɔn waati ale kɔni nan bɛ i jɔ n'o tɛ min ye kunnafoniw caman ba olu kɔni bɛ awa i ka dɔn an bolo kɔrɔ nka waati a na ni jɔ mɛ teliya la min ye awa i ka dɔn nin kɛ 1 minute ye i ka ale bonya an ka sɔrɔ ka k'an bɛn bolo da ɲɛma mun ye indépendant ma ale ta maa mun kumana la kɔnɔ o de Musa Bilali Sidibe Musa Bilali Sidibe a yɛrɛ k'a fɔ ko mun ye parti belebele min bɛ yen n'o bɛ IRD ko fɔ ɲɛma k'u kɔni u bɛ kiiri bunakun kɛnɛ kan dɛ n'a ma ɲɛ ko kiiri bon dɔ fɛnɛ waati tɛmɛnenw na olu kɔni ye sebaya k'o ta ka di Guwaɲɔn Kulibali ma a bɛ na ye k'a fɔ ko cour d'appel ale kɔni ye jaabi fɛnɛ ni k'o bɔ k'o bin k'a yira k'a fɔ mun ye Salifu Sanogo ye an bɛ don min na comme bi ko ale de IRD président ye ne président bɛ IRD la bi ɲɛma ko Salifu Sanogo ko ale don o siratigɛ la mun ye
Fatirika Baye no be Musa Bilal Siribi ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko mun ye IRD kɔnɔna la bi ale docteur Boubou Cissé don mun na kɔni ale donna IRD kɔnɔna la vraiment ko a kɛra gɛlɛya belebele ye ko gɛlɛya caman ko o nana IRD kɔnɔna la ko ŋununu kuma dɔw y'a yira k'a fɔ ko mun ye nin cɛ kɔfɔlen dɔ bɛ Gwaliyɔn Kulibali kɔfɔ k'a bɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan mun ye Boubou Cissé n'ale kɛra parti président sisan mun ye kalata n'o sera ale bɛ mun ye parti ɲɛmaaya ko o kalifa mun ye Boubou Cissé ma parce que i b'a ka fɔ la a ko ni dun ye ko jateminɛ k'a lajɛ mun ye IRD disibaw yɛrɛ i n'a fɔ mun ye Demba maître Demba fo ka taa fara mun ye maa caman kan olu fana tɛna sɔn o ma cogo fila Mamadu Igor Jara fo ka taa fara Madu Jalo Abdul Wahab Berté ani mun ye Demba Traoré ɲɛma ko ninnu kɔni tɛna sɔn a ma bada k'a fɔ ko docteur Boubou Cissé k'a ka IRD ka cɛbɔ ye don n'a nataw la kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ indépendant ale kɔnɔna la Musa Bilal Siribe ale sɛbɛnnikɛla i bonya o b'a la donc Ala k'an ni sababa bɛn Ala k'an ni sababa bɛn Ala k'an ni sababa bɛn wala bana de foyi t'a la o kumana ni Guindo a ko si tu insultes les dirigeants étant en bas si tu seras au pouvoir c'est les mêmes injures qui seront à ta porte sika t'a la dɛ awɔ tiɲɛ don ni ɲɛmaaw neni k'i to a la n'i taara don min o kelen don n tɔgɔ jamana in bɛ cogo min na bi an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye c'est à dire que dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la jamana marabaaw fana u fana jɔlen tɛ u jɔyɔrɔ la o parce que an ka o tiɲɛ fana an k'o fɔ ɲɔgɔn ye koyi ni hakili b'a la maa kun tɛ ATT ka communication kɛ ka anw bɔ ATT kun tɛ taa voyage la n'anw t'a kɔ dɛ Mali région ninnu a bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ anw b'a ka délégation na anw ye Amadou ka fiyɛfiyɛw de ATT mais don min na a y'a sɔrɔ ko y'an gosi n dɔgɔ gosili kɔfɛ a kuntigiw maa si la i ka t'i sigi k'i bɛ taa kuma wɛrɛw fɔ radio la ayi a kɔrɔbɔ bilahi non c'est à dire que kana da ATT kanu ma dɛ ATT tɛ i k'a kunu ATT kunu jamana in kɔnɔ a kuntigiw maa la k'i bɛ t'i sigi ka fɛn dɔw fɔ a kɔrɔbɔ kɛ mais aujourd'hui an bɛ niveau jumɛn na ɲama ko sɔrɔsi fanga ni civil fanga tɛ kelen ye sɔrɔsi ninnu k'o de faamu c'est compliqué quoi sɔrɔsi fanga ale ni civil fanga tɛ se ka kelen cogo si la walayi a tɛ se ka kɛ kelen Ala k'an ni sababa bɛn waati nani jɔ sini ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan sabu an y'a fɔ limanaw ɲɛna k'a fɔ 1 heure de temps o de bɛ an bolo an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn minnu y'an filɛ TikTok sanfɛ minnu y'an filɛ Facebook sanfɛ minnu y'an Zeno lamɛn minnu yɛrɛ y'an ka application lamɛn an ka bɛɛ fo ani minnu yɛrɛ ye 94.5 lamɛn an b'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waliɲuman k'a yira u la k'a fɔ min ye aweka dɔ fan dɔ fɛ Musa Sisoko Kour Amari Daw a fana b'an lamɛn min ye président ye Masegine Keita k'an ka foli ani tanuni o bɛ ka ɲɛsin a ma Umar Diop k'a kɛra fama ye sa dɛ a nan bɛ n b'a fo k'a waliɲuman dɔn nin bɛ dankari an ka bi kunnafoni da sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka kumaso kɔlɔsi Yakuba Gindo ale ni Yusuf Sisoko nɛgɛw min ye aweka dɔ Gawusu Keita façon de faire fan dɔ fɛ Burama Traoré ale tun bɛ k'i wasa don Facebook la kosɛbɛ an b'a fo ka waliɲuman dɔn maliyɛn den fɛn fɛn bɛ jamana kɔ kan k'a bɛɛ fo Boubacar Traoré bete aweka dɔn ani ne yɛrɛ Maimunatu den Madu Mayiga Kafu Jɛman ka Madu ni Ala sɔnna sini nin kɛnɛ kelen kan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn hakɛto bɛ nin kan sani Ala Mahamadu a k'an bɛn